बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शहबाज सईद एईसी एजुकेशनल एकेडमी की तरफ से एक और वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है प्रोनाउन। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँच सकें। आइए अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। प्रोनाउन बेसिकली वो वर्ड है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। इसको समझने के लिए हम एक पैराग्राफ की मदद लेते हैं। असलम लिव्ड इन ए हाउस विद असलम्स सिस्टर साइमा। असलम वेंट टू मार्केट विद साइमा। साइमा रिक्वेस्टेड असलम टू बाय एन आइसक्रीम। असलम डिड नॉट बाय एन आइसक्रीम। असलम साइमा स्टार्टेड वीपिंग। इस पैराग्राफ को अगर आप देखें तो बार बार असलम और साइमा की रेपिटेशन हो रही है। बार बार नामों को यूज किया जा रहा है, नाउन्स को यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है और हमें थोड़ी सी उसको समझने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। यह एक बोरिंग काम भी है क्योंकि बार बार किसी चीज की रेपिटेशन से इंसान बोर हो जाता है। तो इसको हम किसी मुनासिब लफ्ज के साथ, वर्ड के साथ चेंज कर देंगे जिनको प्रोनाउन कहेंगे। तो अब इसका हम देखते हैं। असलम लिव्ड इन ए हाउस विद हिज सिस्टर, तो असलम की जगह, असलम्स की जगह हिज सिस्टर आ गया। साइमा, ही वेंट टू मार्केट विद हर, तो वो उसके साथ मार्केट गया तो साइमा की जगह फिर हर आ गया और असलम की जगह ही आ गया। शी रिक्वेस्टेड हिम टू बाय एन आइसक्रीम, उसने उसे दरखास्त की कि वो आइसक्रीम ले दे। ही डिड नॉट बाय द आइसक्रीम, उसने आइसक्रीम नहीं लेके दी। शी स्टार्टेड वीपिंग, उससे रोना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे साइमा को शी के साथ या असलम को हिम या हिज के साथ जो है, और साइमा को शी और हर के साथ जो है वो चेंज कर दिया गया। तो ये जो अल्फाज हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुए हैं उनको हम कहते हैं कि ये प्रोनाउंस हैं। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। असलम इज माय फ्रेंड, ही लिव्स इन फैसलाबाद, हिज फादर इज ए डॉक्टर, हिज मदर इज ए स्कूल टीचर। यहाँ पे प्रोनाउन जो वो लफ्ज है जो नाउन की जगह पे आया है, तो असलम की बार बार रेपिटेशन के बजाय हमने ही हिज को इस्तेमाल किया है। ही लिव्स इन ए फैसलाबाद, ही लिव्स इन फैसलाबाद, तो वो फैसलाबाद में रहता है। हिज फादर इज ए डॉक्टर, उसके फादर एक डॉक्टर हैं, यहाँ हिज आया। हिज मदर इज ए स्कूल टीचर, उसकी वालदा जो है वो स्कूल टीचर है। तो यहाँ पे जो है ये प्रोनाउंस इस्तेमाल किए गए। अब पर्सनल प्रोनाउन जो है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं क्योंकि ये 3 पर्सन्स के लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो बुनियादी तौर पे 3 पर्सन्स जो है वो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हर पर्सन की यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन की 3 हालतें होती हैं, 3 केसेस होते हैं। पहले को हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, दूसरे को पोजेसिव केस और तीसरे को ऑब्जेक्टिव। यानी फिक्रे में अगर वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है तो वो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होगा। अगर कहीं उसकी कोई मलकियत का इजहार किया जा रहा है तो उसको पोजेसिव केस कहेंगे। और अगर जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के तौर पे फिक्रे के इख्तिताम में इस्तेमाल हुआ तो ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे हम उसको इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन, इसको आई और वही जो है फर्स्ट पर्सन में इनको इस्तेमाल किया जाता है। इनकी पोजेसिव हालत जो है आई की माई या माइन है और वही की आवर या आवर्स है। और इनका ऑब्जेक्टिव केस जो है, इनकी ऑब्जेक्टिव हालत जो है वो मी और अस है। आई की मी है और वही की अस है। सेकंड पर्सन को अगर हम देखें तो यू, इसकी पोजेसिव हालत जो है, पोजेसिव केस जो है वो योर और योर्स और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो यू होगा। थर्ड पर्सन को अगर हम देखें तो इसमें ही, शी, इट एंड और दे होगा। ही की जो है वो पोजेसिव हालत हिज हो सकती है, शी की हर या हर्स हो सकती है, इट की इट्स, दे की देयर या देयर्स हो सकती है। और इनकी जो ऑब्जेक्टिव हालत है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, वो ही की हिम, शी की हर, इट की इट हो जाएगी अगेन और दे की देम हो जाएगी। तो ये 3 पर्सन्स हैं और इनकी हमें बार बार जरूरत पड़ सकती है। एक तो जब हम एक्टिव पैसिवाइज, एक्टिव से पैसिवाइज या पैसिवाइज से एक्टिवाइज में जाते हैं तो वहां पे हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ बदलते हैं। यानी सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस वाली हालत के साथ बदलते हैं और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस के साथ बदलते हैं। इसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हमें बदलना पड़ता है, तो उसको हमें वहां पे भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप जो प्रोनाउन की है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू ए नाउन गोइंग बिफोर एज वेल जॉइंट
2 sentences together. یعنی ریلیٹو پروناؤن جو ہے ایک تو وہ اشارہ کرتا ہے اس ناؤن کی طرف جو پہلے استعمال ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ دو فگروں کو آپس میں جوڑ بھی دیتا ہے. I met an old man. میں ایک بوڑھے آدمی سے ملا. Who. اب یہ جو who ہے یہ بوڑھے آدمی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو بوڑھا آدمی ناؤن ہے اور who پروناؤن ہے. Who was carrying a lantern. جس کو لانٹرن پکڑی ہوئی تھی، تو یہاں who اشارہ کر رہا ہے اولڈ مین کی طرف. The horse which I purchased. وہ گھوڑا جو میں نے خریدا تھا has been sold or بک گیا ہے. تو یہاں پہ which جو ہے وہ the horse کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو یہ relative pronoun ہو جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے interrogative pronoun. These are the pronouns which are used for asking question. یہ وہ pronouns ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. They are used in place of noun. یہ noun کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. Which we get in answer to a question. جو to the question جو question کے جواب کے طور پہ ہمیں ملتا ہے. The following are the interrogative pronoun. Interrogative pronoun کی کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں. Who are you. یہاں پہ who ہے. Whom do you want. کس سے آپ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں یا کس سے ملنا چاہتے ہیں. تو whom جو ہے یہ interrogative pronoun ہے. Whose was the car that was stolen. وہ گاڑی کس کی تھی جو چوری ہو گئی. تو whose ہے یہاں پہ. Who made the highest score. کس نے سب سے زیادہ سکور کیا ہے. تو یہ interrogative pronoun ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اگلے pronoun کو جس کو ہم کہتے ہیں distributive pronoun. Distributive pronoun جو ہے یہ ان آبجیکٹس کو بتاتا ہے جو یا تو سنگلی کسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا وہ ایک گروپ کے طور پہ جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ایچ آف دا کمپٹیٹر واز گیون اے میڈل. ہر مقابلہ کرنے والے میں سے ہر ایک کو ایک میڈل دیا گیا. ایدر آف دا اسٹوڈنٹس کین گو. اسٹوڈنٹ میں سے کوئی بھی جا سکتا ہے. نائدر آف دا اریسٹڈ واز فاؤنڈ گلٹی. جن لوگوں کو پکڑا ہوا تھا ان میں سے کسی کو بھی جو ہے کوئی بھی جرم میں شریک نہیں پایا گیا. نیکسٹ ہے انڈیفینٹ پروناؤن. انڈیفینٹ پروناؤن کہتے ہیں جو کسی خاص کی طرف اشارہ نہ کرے بلکہ جنرلی عام طور پہ کسی شخص کی طرف اشارہ ہو جائے لیکن ہمیں خاص طور پہ نہ پتا ہو کہ وہ کون ہے. تو indefinite pronoun are those which do not refer to any particular person or thing. یعنی کسی خاص کی طرف اشارہ نہیں کر رہا but to persons or things in general. لیکن وہ عام طور پہ جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. جیسے one cannot believe in a liar. کوئی شخص کسی جھوٹے پہ یقین نہیں کرتا. تو اس میں one جو ہے وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا کون ہے. none but the brave deserves the fear. جو ہے وہ مدد کن کو دی جانی چاہیے جو بریو ہوں گے. تو none ہمیں نہیں پتا کون ہے. Some say that طارق is a thief. کچھ کہتے ہیں طارق جو ہے وہ چور ہے. اب یہاں پہ some کا ہمیں نہیں پتا کہ some کس کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس کو indefinite pronoun کہیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے reflective pronoun. reflexive pronoun. reflexive pronoun are formed by adding self. یعنی یہ کسی اشارہ کرتے ہیں کسی اب کہہ لیں کہ اپنے ہی طرف اشارہ کرتے ہیں جو فکرے کے اندر جو ہے جو سبجیکٹ ہے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ریفلیکسو پروناؤن. تو ریفلیکسو پروناؤن آر فاؤنڈ بائی ایڈنگ سیلف ٹو پرسنل پروناؤن. پرسنل پروناؤن جو آپ کے ہیں جو سبجیکٹ کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ یا آبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں یا پوزیشن کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم یہ استعمال سیلف لگا دیں تو وہ ریفلیکسو پروناؤن بن جائیں گے. تو ریفلیکسو پروناؤن آر فاؤنڈ بائی ایڈنگ سیلف ٹو پرسنل پروناؤن. جو پرسنل پروناؤن ہم نے پڑھے ہیں آئی وی یو ہی شی اٹ دے، ان کے ساتھ جو ہے سیلف لگا دیا جائے تو اس کو ہم کہیں گے پرسنل پروناؤن ہے. جیسے مائی سیلف، ہم سیلف، یور سیلف، ہر سیلف، آر سیلف، دیم سیلف، اٹ سیلف، یور سیلف. تو یہ جو ہے یہ پرسنل ریفلیکسو پروناؤن ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ ہی ہرٹ ہم سیلف، شی ڈیڈ ہر سیلف، یو لو یور سیلف. تو یہ سارے ریفلیکسو